Ololololo. Nagpagwapo-gwapo eh. Babaji, babaja. Babaji, babaja. Kanta ikaw, be? Ano yan? Hingi ka, hingi. Sabi mo kay titak lang, penge. Pahingi daw si Khalil. Thank you. Sabi mo, be, thank you. Hoy! Saka punta dito lang ikaw. Khalil! Be, dito lang ikaw. May mumu dyan. Dito ikaw. Dito dali. Be! Yung remote mo, oh. Khalil. Khalil. Ay, kore! Iwan mo. Kunin mo to. Kore. Magpulas na. Stoy. Kunin mo to remote mo. Dali, be. Babaji, babaji. Babaji, babaji. Kanta ikaw, be. Kanta nga ikaw, babaji, babaja. Ha? Khalil. Kanta nga ikaw, babaji, babaja. Ha? Paano magkanta si Khalil, babaji, babaja? Hoy! Khalil? Pag mapak, mabasag yan. Hoy! Khalil! Stoy! Babaji, babaji yan. La, kunin mo yung pagkain mo. Kainin niya ni Sachi. Kunin mo yung tinapay mo. Kunin mo yung tinapay mo. Huwag mo iwan yan dyan. Huwag mo iwan. Shh, saan ka punta? Be. Saan ka punta? Dito lang. Be. Khalil. Hoy. Shh. Khalil. Dito lang, ah.